ये देखिए भाई हुरिया और ईमान एंजॉय कर रही है। हुरिया हाय। और ये हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं बिल्कुल करीब। बाकी सारे पीछे जो है ना गेट बंद हो गए हैं, तो हम टुमारो लैंड के ब्रिज पे हैं, समझ लो टुमारो लैंड के ब्रिज पे हैं हम लोग ना। सब एंजॉय करी पापा के साथ। हाय करो हाय। ये इट्स अ फायरवर्क्स। ये वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फायरवर्क्स। ईमान यू एंजॉयिंग इट। ये हुरिया भी है भाई यहाँ पे। ये वाह पीछे देख। वाह फायरवर्क्स ताले ना बजा दो। वाह क्या मामा को मैंने बोला। वाह इतना बात तो बोल दो। फिनिश हो गया। चलो बात मेरा बच्चा भाई मेरे से ज़्यादा पानी पीना पानी पानी आ जाना है।
राइट ये फिनिश हो गया फिनिश तुम अभी हाँ देखो मम्मा मम्मा आवाज आएंगी मम्मा ओ दादी आ गई फ्लैश ऑफ कर गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पे मानिए हाँ चलो Yes, finished. Chalo, let's go. When the third hour trip comes to an end. Baramu, look, Tinkerbell. Tinkerbell.